Yes. Khaliradi Purabachara, SMS Day or WhatsApp Day, the Voice of America, Senate News, or Radio. So, Happy Mother's Day wish for you. News can be sort of say. Achi, whole world day. Isur Chanan Nijana, sub connect to itu ek sal day, ek part. Achi, May 2nd week, Sunday, Mother's Day, achi celebrate Christmas. Kimajun, Isur Nande, in a Mother's Day Lagam message. Niase, Padana Grasi, Akase, Amanaso, Ashaba Pabo, Ito, Muelaga, Atma, or Prana Nabrina. Isunamde, Rusoki, Itu Chunagase. Moipuela, Yade, Magalod. Proverbs chapter 21, verse 10, Yadibara, Bibalita, Niga last up Bible, Yadi, Ekta, Amakarne, Balbara, Yadi, Solomon. और यदि बाइबल दे अम्मा भाल इतलागा यदि लिखी ना सी Mother's Day every year I'm going to celebrate Korea kina है ऐसे second Sunday May day I'm going to celebrate Korea है ऐसे itu Mother's Day do kini का शुरू करोसे I'm going to say बोले Mother's Day the ana cherubs America day तब तो Mother's Day to celebration to start for celebration. May 1907, Mother's Day, first Mother's Day celebrate American Declaration. Kili tar itu celebrate kursi boleh. Kidian tar laga baba mursi, tar laga amabara, tar laga puni tinjun, aru anda cherubs. Bishit tu kurina, tam saigina aise. Aro ama baba mura pichide bishit to kurena tension do da man mun to kurena pradana kurena aro tar tension bi to bishit paile bi ekta mano tension bi pule tishi aro iniga hegena time de tala amado mure jaisi kidia tala ama mure jaisi ama mure tinde thabra hotai every year ama mura pichide tala amala cemetery ni chamo our cemetery China. There were like food, aro alak saman kurigina. Matidi China, Tala Amalo, to honor kurigina. Ama, Mui Abunala or time Munamutis. Abunar Muramurate, Muilagapuni, Aman, Tinjo Chajo. Bishi Harmano Pulitero, Ama, Abunala come. Kitiababi Aman, for our Bulina. Arabunala Halkam, Otai, Murelevi. Cinta mahu kasih, ama abuna murni abuna pakai, utai abuna long terima kasih. Isur cina abang mengati. Itu bijine. First Mother's Day celebration day, 400 church members aru amalan ini gatan juga. So amage honor kuri kasih. Aru speaker faster para John chapter 19, verses 26-27 bara tabara isolaga kodado sharing kurikina. Ini ka Mother's Day first America Day ini ka celebrate kurikina aise. Targetnya ini ka aise. Tala mundi papna kursi. Perdebudi taka ama sukke honor kurado itu palasa. Kotai ting muina ama iglas cemetery chagina ini ka honor kurado panai. Kurina ta ekdam tar kota kurikina. 1914, President Wilson, America di Taranaiki, Dar China request Corina, Senate, America Senate Tipota Corina. Finally, second Sunday, May, America di official holiday approved Corina, Mother's Day celebrate Corina, Ahibu Corina, itu Tinbara, officially America Brazil Corina, whole world day Mother's Day achidat ini celebrate Corina ayase. Kini amalan Bible ni sabok. Book of Exodus chapter 1 verses 22. Book of Exodus chapter 2 verse 2 and 4. Tadi kini amalan sabok. Yadi amalan saya Israel manuan Egypt slavery eman tok tagatain day. Ekta amalan tikiasi dalagan namdo. Her name is Jopapit. Jopapit laga baca. Tinjon da ise. Itu tinjon bachado. Ekta do Aaron
the first Israel among the Israel. He's the first anointed priest all over Israel. Israeli priest number ekdam anointed priest first thar holy dishi. Imang tuk time day slavery aro foreign day Egypt day time day aro marrying the first poet among the Israeli poet aro song composer Miriam ito holy dishi. Aro amang tigiya say Moses konbara king Rachalaga prince of Egypt ito be refused ko na moi Rachalaga pachan hai bole nijor manol tokhi korbo bola tar decision ko na millions aro la over the later ko na great leader Israel baloso paraulaga hat para let probably Moses Tinjon bola bolisi pela boli taka pacha zero bro hero ponai thia ama isur thana ama chapopit nishina 2020 Mother's Day celebrate kora da morning ama kiman chun para ito boli ase moi ama soke responsible ekta ama ko boli Moses ama nishina chapopit nishina ko boli ekta isur logot pardon magibi ama ni pali pardon bi sai bole pacharan para ekdam ama baba la kabi namani kina isur ni nai koina chata inde abuna nichu pacharan ge chapopit mother of Moses mother of Aaron mother of Mary itu nishina abuna bi isur muram dado abuna pacharan ge koina ama abuna isur putera kitiasa achi ama abuna responsible tamurase itu abuna mon bitu itu janibo lage ama pila kiman chunyate bohigina itu isu laga achi Mother's Day celebrate krese ama ekkado isu pugnira itiasa abuna abuna chirede abuna pachabra isu tigida dikhe Mother's Day celebrate kradane ama sokki moi itu janibule tiasa na abuni nijur pachagamge isur sabule putle aro abune ekdam khalo de ekdam isur nijade gina iniga pachagam para moilaga amadu satam nisina se iniga koloba masanage 2020 Mother's Day celebrate korande ama abune isur putle rakitia ama kase biya ekta pachabi bhal ponai thia do ama laga responsible ase tamo holbi chitto holbi biya holbi bhal holbi sobto ekta family for very sorrow tell me kidia ta baba mori jase baba mora pichide sob monobol koise abona pacha chujon do rusik ta para pandigina neregele itu chujon kone subai sobto ase chill sobto abona pacha chujon kone ase itu pichide tell me ama tabra ki gose moi laga hat tuida thakada moi laga pacha chujon ekta bi moi childi taba tabo norok devi chamone niti goina pradana moina tha every morning pacha gan do ta chui guna pradana bible purigina tabra tan gelase amagan tiang mone nisina ama kiman chon amabara nichur pacha gan ge bible purigina pradana de aro ta laga montu sotto shirgina time pilaya ama kiman chon ne dese 2020 Mother's Day celebrate korande amagan nijur mondi responsible ta dumi kidia talaga doijon pacha ekta missionary delmati whole America whole Europe revival all over this aro ekta do revival preacher delmati kitab liga conversation school suru korche aro ekta biside talaga pacha ekta do lawyer ekta sipai US Army de ekdam sipai thal itu leader itu officer ta holi dise ekta professor ekta do aro kitab lega mano sob to will not mano wali pona holi dise tala ama kitia murise
Chicago condolence service day, funeral service day. Tell me the so Chamakura Pichide, Tabara Kara Purina Pushi. Achi Mulaga Ama, Kun Yede, Paksade Morganas. Mulaga Amanisina Tanisibole, whole world is Spirakibuli, Iku, Chill Rakibuli Kunalage, Alo lawyer Rakibuli Kunalage, Purina. Tell me Talaga Ama, funeral service day. Paksaus usuli khara korena kota pusi ama amuna mura tin 18 lokrigo itu tindi amuna pacham bara muila ama nisna thangili police akibole ku khamna children akibole ku khamna inego kubole ama ki manjol tiel mudi ama nisna mother's day celebrate korande responsible daga ama ki manjol netiase ama abona kiman ama bane mehin kam kore disi Top Purina Nakaigina Amani Pal Lakabulitina Amunadu Nakalevi Ikuna Bat Kadaibi Amana item Nakalibi Muila Pachani Pit Putoliguina Etum Nichu Maxu Monsopra Murumura Ama Abuna Lo Isura Tiginasa Abuna Ama Isur Murum Nishina Nichu Pachani Murum Oliving Way Quasi Achi itu Mother's Day celebrate korane amagan kimanjon nijor pacham korane nijor responsible chagina isur chagina amagan kimanjon ase ahibe ama abona tik isur chagina tagile abona pachaba ekti abona shukubra tagina moilaga amado isur nisina ase moilaga amap chirade isur tike ase idu khole paralaga ama achi pradibili dunia de itu lagi ase kidia amagan yede Germany, ekta city tamo ekta de. Tagan aro ekdam nangkan ita par korina tinjun chada inde. Tagan machu de ekta suna tagise. Idu suna laga hati tagado achanak idu kiri boli dise. Kira kirise. Tagan laga tinjun machu de kota koise. Itu nangkan ti chaigena. Itu suna do ani bole. Koncamu padande baca cutung lado bolasi. Rusia ni na tujuh bar bolasi. Abuni cai na itu rangkande itu cai na suna kiri na kamu tabi biji. Oleh itu cuma cutu labra kiri biji. Moilaga ama bara itu Rusia doktorada. Moi itu rangkande dijago. Ama abuna moram kiman tamasi. Ama laga pacam bara abuna ini pisas tamasi. Abuna pisas itu pacaran berabi nijor mata berabi iman pisas nawat abuna lawan baki dinasi itu berabi tiga se moi laga ama bara itu rusini doktor na moi rangkang di nijor bukuado itu berabi jane se ama laga buron kemami thumase kidia warasi ko itu warasi ko dande mutaham bara penduk kutia se tau kutia se ini ka pisas se oleh ama Mother's Day celebrate korande abuna ni kuase kushi kuase amagan korado moilaga pacha kutiase ogina bisaise ama abuna mo kemami tamase abuna jibon sob amal kutise abagan par nichor hadir bisaile abuna nichor pacha utai bisaise rati din nomai dinabi bimar tikilbi nichor pacha mohi bimar lage moilaga pacha bimar bole Muilaga muri pacha muri beli do, muhi muri beli munasi beli na, ama bara nijor pacha ni life dia se, monti kena kuman mur beli se. Kiri amagan paiko de, jadi sebab ni bulu bola perte. French mano liter, aru kiri ada French, tar itu raja laga, cerdik begina, tar logo tubi do hale beli kise. Tabagi kusi itu laga raja laga ground itu moi laga ama bara itu moi logon kiasi moi laga laga mata de nah lagi ni nijur ama laga mata de itu tobido halitisi aci itu beraja ni ase ama apuni ki tubi apuna mata de laga bolase apuna laga pacha chur mana bole itu chur laga tubi laga bole mon lebih ama apuni
बेम्बिसार लगा केस पूरा लगा एकदम लंबन पीड़ा लगा तो भी आने दिल में itu moi na lगा बोल के लगा बोले से लेबुन निजो आमागे फुलाई तो तुमिरो लगा बोले से आरो कोइसे itu तुमी moi लगा आमाबरा moi दिसे अच्छा बोले कि तुमी लगा बोले से मदर्स डे सेलिब्रेट करने 2020 निजो आमा mon बिटुरे abonar laga pachaba ki tumi anibo itu mondi itu laga itu laga moi pia tumi na laga bo achi tin bara moi ekdam honor laga tumi laga bo koina pradana koina itu mondi halena ekdam pradana koina itu tumi halebole achi moi Mother's Day 2020 Mother's Day celebrate करने सुख amage itu moi isurnate itu tumi pahal hole bi pia hole bi aboni laga poli moto lebe pila aboni laga ba itum tar laga pacha se na amma laga kon laga pacha se tar laga pacha se na aboni halu lebe pia hole number 1 de manobra abona laga nam chu bole se ama achi yate Mother's Day 2020 celebrate करने abono yate charity purina nicho kodi purina abona bi nomorina chinta purina Mother's Day celebrate koro iman bi kushi ase Pishimano amagan India senidi umaginasi. Ama mati boleh mohon lebih naik. Lebih aci abanido 2020. Jadi aci May 2nd Sunday Mother's Day di abunai boleh dia. Kiman ki asyarat rumasi. Itu abuni beranoi isor boleh berasi ama. Abuna mundi itu rakyat tinggal. Asyarat tumor palaga. Perdibi puna laga ama ikta boleh. Cakupet nisna ama ikta boleh. Tiang mudi ama nisna ikta boleh. Moi sonam de itu beda sih. Alo, aci, kimanjun, amangan cai cai sih. Oh, kimanjun mori gina sih. Abonar ama, Heaven Day, Servant Day, Mother's Day celebrate isu lebut kore sih. Kimanjun ama cunda sih. Ushi korina, abonar isu ge tunebat tigina. Pacaran abonar ge tiang, abonar ge tiang isu muta. Tango responsible bagi dia sebenarnya itu turunnya abonar surgut tak loy capole itu responsible teman. Mui palu le, mui laga baca palu, family palu. Pergi sup tu mui palu bagaimana itu mondi rakyat itu le. Mui sob ke itu encourage kurasi amagan. Ama kimancun itu pergi bini cari kena. Aci mati tidur le kumagina sih. Kimancun muntu Mother's Day celebrate करने ama kimancun mati di humagina nijo pacha muta chalegina montuk ti family kimancun ase kimancun kandigina ase Mother's Day celebrate करने एक thing abona srobote ama lok ko itu bisaste isor morom chharege Mother's Day celebrate करने ama bora abona kiman morom ko se ki kam kori dise itu monde itu halegina abona pradana korina ama laga step ti chagina ama laga morom do hol ke chanigina chabule main word korase ama takigina kimanchon Mother's Day 2020 celebrate korase so isor morom mondi halegina ekdam pradana korina aro next year 2021 Mother's Day celebrate korate nijor ama mati bole abonage tia ashabato keman bi tamarse idom mondi lagina ama sob ashabat lagina sob se Swedish word ama it was ama we love you ama nora achi tamorde Mother's Day celebrate korane abone aman karone kiman time dise energy aro abone la wisdom knowledge atma mangsu sopra mangi mon borom korena kan korise itu repe amagan ikoti boli nore halena amon thaduna se amagan akase amagan chupane se amagan la mondi tai amona borom rakite se achi moi yade ki bone dise zero bora hero konai dia ama itu abone se abone parahe moi achi itu bole dise itu sob moi na ama yade thagina ordinary to extraordinary zero ita hero konai dia isod bole amagan so cinta taga perdebiri amagan so ashabat tubi itu amala adana se isor bora bole kai koribo isor chanan ni chana kimanchon Mother's Day celebrate korase so bole isor ashabat morom damon
আৰু জীৱন নাপাতিব আৰু হেল্থ ভাল দিব এইটো আমাৰ লগত প্ৰাৰ্থনা আছে নেক্সট ইয়াৰ 2021 মাদাৰ্ছ ডে চেলিব্ৰেট কৰা সব আমাৰ খুশি কৰি না প্ৰাৰ্থনা কৰি না চেলিব্ৰেট কৰিব এইটো আমাৰ লগত প্ৰাৰ্থনা আছে মাদাৰ্ছ ডে 2020 চিন্তা থকা আমাৰ সব ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ কৰিব মৰি কিনে এটা মনটো কিতা বাচ্চা ফ্যামিলি সবকি আমার শুভবান আওয়াজ মনে একদিন আমাদের স্বগতি নিজ আমার লক্ষ্য প্রার্থনা করবে কিনা এইটো লগা মেছেজ পৰা আমার সব লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে এইটো লগা শুনা সব ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ ডাঙৰ নাকি প্রার্থনা কৰি না এইটো মেছেজ আমার সবকে শ্বেয়াৰ কৰিছে আমেন প্ৰেজ গড